مرحبا بكم dans cette nouvelle vidéo. Donc باش نعملوا un autre exercice, l'exercice numéro 5 اللي باش نحكيو فيه على FEM auto-induite dans le cadre معناها d'une auto-induction. Donc l'auto-induction باش نذكر tout simplement هو الفينومين فيزيك اللي البوبين تكون فيه à la fois هي l'inducteur وهي l'induit. En gros عندك une bobine comme ça. Voilà. ما عادش باش نعملوا لها انيمون معناها اكسترن هنا اللي هو كي نحركوه يصير ان شون مانيتيك فاريابل معناها ابليكي على البوبين باش نوليو تو سامبلومون ناخذ ان كورون اي نعدوه في وسط البوبين لهنا هالكورون اي هذا يبدا فاريابل اي دونك بيسكي لي فاريابل شنو باش يصير il va créer هو في حد ذاته دونك بيسكو اون بوبين باركورو معناها فيها ان كورون يتعدى فيها فورسيمون باش تعمل لك ان شون مانيتيك اذا كان الكورون باش تحطو دي فاريابل الشون مانيتيك هذاك باش يطلع فاريابل دونك اون رياليتي فما ان شون مانيتيك لهنا فاريابل باش يظهر في وسط البوبين دونك باش تكون موجوده في وسط شون فاريابل اللي هو كريي بار ال ميم معناها هي في حد ذاتها باش تصنع ان شون فاريابل اللي هو باش تاثر على روحها et donc باش يصنع un courant induit c'est ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction وقلنا en fait de manière générale la force la FEM induite بصفة عامة donc c'est une formule hors programme hein, donc défi par rapport au temps il y a la variation du flux magnétique à travers les spires معناها إذا كان فما un champ magnétique comme ça par exemple من الأول عندكم un aimant là nord sud ولي ليني دو شون يتعداو من هنا كي تحركوا par exemple تقدموا لهنا et bien مثلا باش يوليو فما اكثر دي ليني مانيتيك متعدين في وسط البوبين دونك لهنا فما اون فارياسيون سكون ابل لو فلو مانيتيك هما هاك لي ليني دو شون هذوك اللي يتعداو في وسط البوبين اوكي دونك اذا كان فما فارياسيون دو فلو مانيتيك دونك فما اون اف ام اندويت دونك هذا سي لو كا جينيرال اللي هي فالابل كو سو سوا في الكاد دو لوتو اندكسيون ولا في الاندكسيون معناها ميتويل معناها عندك اون بوبين لهنا ولا عندك انيمون اون بوبين ولا اون بوبين اكسترن اللي هي تاثر على اون اوتر بوبين اوكي وقلنا ان فيت في اللوتو اندكسيون كي يبدا في الكام تاع اللوتو اندكسيون هالفورمول هذه جينيرال تولي E égale moins L fois dérivé de I par rapport au temps. C'est la formule en fait اللي موجودة في البروغرام تاعنا اللي لازمكم تعرفوها. Ok donc هذه E égale moins LDI sur DT هي FEM auto-induite. Ok معناها هذه valable uniquement في الكام تاع l'auto induction. Très bien. Donc là c'était un petit rappel du cours. Donc je vais reprendre l'exercice. Donc la FEM d'auto-induction E, donc on est dans ce cadre-là, l'auto-induction. Donc la FEM d'auto-induction E créée par une bobine d'inductance L égale 40 millihenry varie au cours du temps selon la loi représentée graphiquement ci-dessous. Donc voilà, il y a un graphe, l'autre. Donc la FEME, donc en millivolts, donc soit donc min 0 le 5 millisecondes à l'axe des ordonnées Akrao, donc de 0 à 5, c'est donc la FEM auto-induite هي 240 millivolts, mais 5 ل 8 تولي moins 400 millivolts. On بعد من 8 ل 13 تولي ترجع 240 et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc première question, exprimer le taux de variation DI par rapport au temps, la dérivée de I par rapport au temps en fonction de E et L. Bon, là c'est très facile parce que donc première question, il y a la relation entre dérivée de I par rapport au temps ou le E ou L. Il y a en fait calcul qui fait exprimer DI sur dt en fonction de E et L. Ben, nous savons que E égale moins LDI sur dt. خاطرنا dans le cadre de l'auto-induction. Donc هو يحب شنو يحب يطلع له DI sur dt. et ben مالك كان ال هذه باش تخلص منها دونك تهزها من هنا دونك عندك سيني ايجال لهنا تهزها من غادي بيسكو كانت الفوق تولي اللوطه والسيني موان هذايا في عوض كان هنا يولي لهنا دونك لهنا شو تولي عندك DI sur dt égale moins E sur L. Ok voilà donc هذه الحاجة اللي لوج عليها هو donc c'est très simple, c'est très facile. Deuxième question, calculer DI sur dt dans chacun des intervalles de temps من 0 ل 5 millisecondes ou من 5 millisecondes ل 8 millisecondes. Bon, ok. Donc là, باش نرسم الجرافيك هذايا باش نجم نوريكم. Donc عندنا quelque chose comme ça.
Donc là, je vais mettre avec une autre couleur. Donc là, la tension E, c'est égal à 240. Donc là, de 0 à cette valeur, elle est 5. Ensuite, tac, 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 tac. Donc, de 5 à 8. Donc, il y a un 8. Ok, voilà. هذه 13 donc 5 carreaux, tac, 5. Ensuite 3. Voilà, donc لهنا نعاود نرجع يعاود يرجع السينيال يولي encore une fois 240. ومن بعد يهبط اللوطة يولي moins 400 et ainsi de suite باش يبقى هكا. donc هذه ال FEM induite E. donc باش نحط لي فالور لهنا. donc هذه 240 وهذه moins 400. Donc, on est à 5, l'en 8, l'en 13, l'en 16, et ainsi de suite. Ok. Là, faites attention parce que le temps, il est donné en millisecondes. Donc là, le temps en millisecondes. Ou le E, la FEME, elle est donnée en millivolts. Ok. Alors, calculer DI sur DT dans chacun des intervalles. Donc, في الانترفال هذايا احسب لي شنو هو ايجالك الديريفي دو اي بارابور او طون. ما طلعناها بكري نحنا قلنا الفورمول ديريفي دو فورمول ديريفي دو اي بارابور او طون هي موان او سور ال. قال لك احسب لي دي اي سور دي تي شنو هو ايجال على الانترفال هذا ومن بعد على الانترفال هذايا من 5 حتى يكش لل 8. دونك سور الانترفال دونك لا باش نكتب 2 سور الانترفال دونك 0 à 5 millisecondes. شنو عندي؟ Eh bien عندي DI sur DT هي قلنا moins E sur L اللي هي moins E على الانترفال هذايا قداش؟ ال E على الانترفال هذا هي 240. donc c'est moins 240 divisé par L où L هي شكون؟ Eh bien c'est 40 millihenry. Alors faites attention aux unités. Donc là, puisque 240 elle est donnée en millivolts وهذه donnée en millihenry نجم نخليهم هكاك مي باش ما نغلطوش ماذا بكم تبدلوا ديريكتومون. دونك لا باغ اكزومبل 240 تحولوها للفولت. دونك 240 باش نحولها للفولت 240 ملي فولت باش نحولها للفولت نضربوا في 10 موان 3 و 40 ملي هنري باش نحولها للهنري نضرب في 10 موان 3. ديما من الملي للونيتي دو باز تولي تضرب في 10 موان 3. مي فوالا علاش قلت لكم en fait c'est pas grave puisque les زوز en milli parce que حتى كي تحولهم en fait باش تسامبليفي لهنا. اوكي voilà. mais pourquoi en fait je préfère معناها ننصحكم انكم تحولوا systématiquement parce que parfois en fait les unités يكونوا مش نفس الunité تكون هذه en milli هذه en centi par exemple et du coup voilà تغلط. اوكي donc لازم تاخذوا هكا الريفلكس انكم directement تحولوا l'unité de base sauf si معناها انتوما vous êtes expert ou ما عندكمش difficulté مع هذوما donc تولي تنجم تقول ok ça c'est en milli donc ça sert à rien de changer l'unité. ok donc là إذا كان نحسب 0 0 تتنحى 24 sur 4 ça fait combien? Ça fait 6. donc ça fait moins 6. L'unité c'est quoi? Ben, on est en train de diviser E qui est une tension, une FEM donc volt par une inductance اللي هي Henry. ok donc ça fait volt sur Henry. donc نجم نكتبها moins 6 volt Henry moins 1. نجم تكتب هكا. نجم زاد تخزر لها autrement نجم تقول هي dérivée de I par rapport au temps معناها c'est une intensité de courant en ampères divisée par un temps. donc c'est ampère sur seconde اللي هي ampère seconde moins 1. donc نجم تعطي cette unité نجم نقول moins 6 ampère seconde moins 1. ok parce que dU sur dt en fait on n'a pas une unité معناها classique معروفة tout simplement نجم نعملوا ce calcul là. très bien. donc هذه dI sur dt. ومن بعد يحب dI sur dt sur l'intervalle. donc sur l'intervalle lequel de 8 millisecondes à 13 millisecondes. donc là dI sur dt شنو باش تطلع comme d'habitude donc هي moins E sur L moins E هي donc
donc عندك هذه moins وال E هي moins 400 divisé par L اللي هي 40 donc là فهمنا اللي هما زوز en millisecondes donc هذه en millisecondes هذه en millisecondes donc مش لازم نعملوا transformation donc je simplifie là تولي 40 sur 4 اللي هي 10 moins 10 تطلع 10 l'unité نجم نكتبها ampère seconde moins 1 ok voilà donc ça c'est la réponse à la question numéro 2. Ensuite représenter graphiquement I en fonction de t sachant qu'à l'instant t égale 5 millisecondes I égale à 0. Alors, باش نجمو نعملو représentation لازمنا نطلعو l'équation de I de t. Ok? Donc I de t là نحنا نعرفو donc la question numéro 3. Donc I de t هي شنو؟ Donc c'est donc نعرفو اللي الحاجة اللي نعرفوها en fait sur l'intervalle déjà sur l'intervalle باش نبداو بالintervalle l'intervalle 0,5 millisecondes. Donc là, نعرفوا les dérivés de I par rapport au temps, c'est égal à moins 6. Ok? Donc, نعملوا le primitif du coup. نهي la fonction اللي كي نعمل لها dérivé تطلع moins 6. Eh bien, la fonction est I de t égale moins 6t plus une constante. Ah ok, كي تعملوا le dérivé نتاع هذه moins 6t plus une constante, dérivé نتاع الكونستانت تولي صفر و moins 6t dérivé نتاعها تولي moins 6 donc تجينا هذه. Ok? Donc هذه normalement تقراوها في المات en fait comment calculer les primitives. Ensuite بقات الكونستانت هذه لازمنا نطلعوها. Donc كيفاش نطلعوها؟ عطانا قال لنا sachant que qu'à l'instant t égale à 5 millisecondes donc là في l'instant t égale à 5 millisecondes l'intensité du courant I est égale à 0. اوكي معناها الفورمول نتاعنا لازمها تعطينا لهنا وقت اللي نعوض التي بار 5 تعطيني اي ايجال 0 دونك معناها نجي لهنا دونك اي دو تي ايجال 5 ايجال 0 واش معناها كي نجي نعوض التي دونك لا موان 6 فوا 5 بلس سي لازمها تطلع الاي نتاعها ايجال ا 0 دونك اش عندي معناها موان 30 بلس سي ايجال 0 معناها السي نتاعنا هي ايجال 30 دونك au final I de t هي شكون moins 6t plus 30. Voilà. Donc نحب نرسم. Donc ça c'est l'équation d'une droite. Hein. C'est de la forme a t plus b. Mais t هي elle joue le rôle de x. في المات نقولوا ax plus b. Mais là le variable نتاعنا هو التان. Donc c'est at plus b. Donc c'est une droite puisque le coefficient directeur نتاعها négatif معناها c'est une droite décroissante. كيفاش نرسموا une droite كيما تعلمتوا en fait من قبل باش ترسم une droite لازمك deux points donc لازمك un premier point un deuxième point. Donc le point الاول حكينا عليه en fait في الزون هذه البوان الاول هو هذا قلنا لي الدروات نتاعنا لازمها وقت اللي t égale 5 يكون égale 0 donc le point هذا. البوان الاخر شنو ناخذ par exemple at égale 0 نشوفوا الدروات منين تتعدى. Donc, j'ai نعوض. Donc, AT égale 0. Donc là, pour le traçage. AT égale à 0. Donc, نعمل moins 6 fois 0 plus 30. Ok. Donc, اللي هي باش نكتبها هكا I de t égale à 0. C'est égal moins 6 fois 0 plus 30. اللي هي égale à 30. Donc, l'unité c'est quoi? Donc là, puisque tout est en ampères, ou T c'est en... alors, كيفاش طلعت هنا 30 هذيا؟ نرجع الفوق, du coup, donc moins 6T plus C, قلت لهنا باش تكون 0, ولهنا حسبتها 5 millisecondes. Donc là, en fait, إذا كان نحسبه en 5 millisecondes, le courant موش باش يكون لي en ampères. Donc هذاك علاش لهنا مثل par exemple إذا كان نحب الكورون يطلع en ampères لازمني نبدل هذيا نعمل par exemple 10 نحول السكوند نحولها en seconde. الملي سكوند نحولها en seconde. OK plus C. Donc لهنا باش تولي عندي moins 30 fois 10 moins 3. Voilà. Donc là moins 30 fois 10 moins 3 plus C égale 0. Donc c'est égal 30 fois 10 moins 3. Donc là, 10 moins 3. Juste avec le changement, le courant est en ampères. Donc là, moins 6 fois 0 plus 10 fois 10
moins 3. Donc ça me fait 30 fois 10 moins 3 ampères. Et les est égale 30 milliampères. Voilà. Donc là, quand j'ai نرسم لهنا en gros باش تجيني à peu près le courant. Bon, باش نرسمهم في نفس الكورب لهنا. هذا مثلا 30 milliampères. Et donc, puisque c'est une droite, on a c'est un point, donc le courant باش يبدا هابط كيما هكا. OK? Donc توا sur la zone 5-8. Donc sur la zone 5-8. Alors on نكتب sur l'intervalle 5 millisecondes, 8 millisecondes. Donc, nous avons DI sur DT égale combien on a écrit 10, 10. Donc, I de T est donc il y a 10 fois T plus une constante C2. OK? هاكا كي نعملوا la dérivée نتاع هذه donc هذه تنحى وهذه الديريفي نتاعها تبقى 10. Donc, شنو تولي عندي donc لازمني نطلع la constante C2 mais la constante C2 qu'est-ce que je sais encore une fois donc لهنا في 5 parce que الكورب هذيك valable من 5 ل 8 donc نجم ناخذ عليها les conditions اللي عطاهم لي في 5 وقت اللي t égale à 5 millisecondes i c'est égal à 0 donc نقول or i de 5 millisecondes c'est égal à 0 ampère. اش معناها كنعوض 10 fois 5 10 moins 3 OK donc كنعوض 10 fois 5 10 moins 3 plus C2 normalement ça fait combien 0 اش معناها اللي 50 fois 10 moins 3 plus C2 égale 0 معناها اللي C2 égale moins 50 fois 10 moins 3 ampères. OK? Voilà. Ampères, pourquoi? Parce que C2, c'est un... قاعد نعمل في السوم متاع حاجتين السوم متاع هذه مع هذه باش يجيو إيجال AI الكورون دونك ما تنجمش تجمع حاجتين إذا كان الزوز ماهمش كورون. OK? دونك إذا كان تجمع في حاجتين وباش يجيبوا الكورون دونك هذا كورون وهذا كورون. Voilà. Donc ça se mesure en ampères. Du coup, au final, l'équation l'équation نتاع I de T على الزون هذيك شنو باش تطلع ولا على الانترفال هذاك هي donc 10 fois T moins 50 10 moins 3. Donc voilà. Donc كان باش نحبوا نرسموا الكورب نتاع هذه في الزون هذه donc عندي un premier point لنا l'autre point نجم ناخذ le point lorsque T égale 8 millisecondes وقت اللي T égale 8 millisecondes ناخذ I de 8 millisecondes. Donc, n'appliquer à la formule هذه. Donc, تطلع لي 10 fois 8, 10 moins 3, moins 50 fois 10 moins 3. Ça fait 80, 10 moins 3, moins 50, 10 moins 3. Ça fait 30, 10 moins 3 ampères. Et il y a 30 milliampères, pareil. Donc, en gros, le courant, hop, le courant بيرجع لي le même point. Donc لهنا هذه 30. Donc le courant بيرجع لهنا. Voilà. Bien sûr, pourquoi elle est croissante? Parce que le coefficient directeur نتاع droite هذيك l'équation نتاع le courant là elle est positive. Donc la droite est croissante. Ensuite pour le reste bah c'est facile. علاش خاطر là نشوفوا c'est un signal périodique من بعد باش يبقى يتعاود et donc puisque E يتعاود ما فما حتى سبب باش الاي هذيا تكون ماهيش هي بيضا دونك ان غرو باش تكونوا عندكم لهنا باش يوصل لهنا للصفر hop وهذا يرجع لنا ensuite يهبط للصفر et ainsi de suite. Donc ça c'est I de T. Voilà. Donc إذا كان تحط un signal triangulaire autrement تحط un signal triangulaire في وسط البوبين eh bien la force électromotrice d'auto-induction باش تكون لك un signal carré اللي هو ال E كما تعرفوا هي moins LDI sur DT. Donc là le I est décroissant. إذا كان le courant est décroissant معناه الديريفي نتاعو est négative. Donc الديريفي نتاعو négative تضرب تحسب الديريفي لهنا بون باش تحسب الديريفي تاخذ 2 بوين وتعمل فوالا تعمل هذيك معناها ال A البونت نتاعها. اوكي
Donc نحسب الديريفي donc باش يعطيني ال باش يعطيني دي اي sur dt وناخذ l'inductance L نعمل ان سيني موان نلقى ال E. Donc puisque الديريفي elle est négative وعندك سيني موان لهنا باش تولي لك ال E positive. لهنا الكورون il est croissant الديريفي est positive. Positive باش تضرب في موان L اللي هي négative تعطيك ال E négative et ainsi de suite. Donc تشوفوا اللي tout ça c'est logique. Voilà, donc c'est tout. كملنا l'exercice. Donc j'espère que c'était clair. وإذا كان مش واضح n'hésitez pas poser des questions. تنجموا تبعثوا لي un message aussi ou un mail. نجاوبكم ما فما حتى مشكل. Merci beaucoup de votre attention et au revoir.